Hello mga langga, it's me, your Manang Prasi, your financial advisor with a heart sa Pro-Life UK. Karon mag-share ako sa inyo some of my learnings about financial literacy. So, this video, you will be expecting magdaghan-daghan siya, no? Sa ato mga series, ato ang mga discussion or ato ang mga talks about financial literacy. In this video, for all the parents out there, or kamo ba ay mga breadwinners, so you must listen. Okay, I will going to show to you, or I will going to present to you about the child world. So we will going to talk about the future of your kids or the children, no? So I will give you the 4 scenarios, and we will going to find out if the child is okay or not okay, and also the fund if it is okay and it is not okay, and we will going to find out the outcome if it is okay or it will be not okay. It is just a reminder on how you want to look at your child or your kids in the future. Okay, so we have the scenario number 1. Okay, so in the scenario number 1, we will just discuss that the scenario is like about your child education. Okay, so one of the biggest thing jud as a parent jud nga ang ato ang kailangan i-prepare is ang education sa mga bata, kay mauna siya ang pinaka-expensive, no, other than food and everything. Ilabi na mo adto nag-college ang bata, especially they will going to dream na ganahan sila mag flight attendant, kaya sila mag-doctor, kaya sila mag-lawyer and all, and any other field nga ilahang ganahang tahakin. For sure na adjud may dagko nga expenses, no? So magkadagko ang mga bata, magkadagko ang expenses ing ana siya. So as a parent, as early as possible, kinahanglan atong idu ang atong best nga ato ang matagaan og insurance ang bata. So ato ang silang matagaan og kanang protection along the way nga bahala magkinaunsa, they have their peace of mind nga they can able to survive. It's for the kids and it's for you as the parents. Yung ang datingan. So we have the scenario number 1. In child education, if ang bata, for example, ganahan siya mo eskwela, eager gad siya nga human sa ihang kurso and all, okay. And if the fund is okay, the outcome is probably yes, it is okay. Okay jud, walay problema ang bata, ganahan ra siya, at the same time naa kay fund nga gi-prepare para sa bata, and the outcome will be okay. You will be expecting that the kids will be, or the children will be successful. In the scenario number 2, when the child is not okay, for example, he or she don't want to go to school, she just want to the thing for the kids and all, he or she just want to enjoy life, so dili siya mo-pursue sa iyang professional goals, but the fund is okay, the outcome will still be okay. Okay, so you will not think, di ka mag-overthink nga unsa kaning akong anak, mag-ugtas na jud ka sa parent nga mag-unsa na lang jud ka ning akong anak nga wala man jud ni siya ineskwelahan, wala man jud ni siya nahuman and all, but you still have fund. So pwede jud magnegosyo ang bata, magunsa pa dihang iya ganahan nga gustong buhaton sa iyang kinabuhi and all. You will be assured na ang bata will be okay. Okay? So in the scenario number 3, if the child is not okay and the fund is not okay, so the outcome will be okay. Why? Walay conflict because ang child di man ganahan, wala pud ka sang gi-invest para sa bata. So it's okay ra, it's a tie, no? It's the decision of the kids and the parents. Wala kay plano para sa imong anak. At the same time, walay plano ang anak nimo. So yeah, it's just okay. Wala investment diha nga involved. And in the scenario number 4, when your child is okay and your fund is not okay, so the outcome will be luoy ang bata. It will not be okay. For example, imagine a kid who is dreamed to become a nurse, a doctor, a lawyer. Ganahan siya kanang naa siya'y dream, no? Dako ang iyahang pangandoy sa iyang kinabuhi.
ganahan siya nga ma-successful, ganahan siya nga ma-professional, ganahan siya nga in any field nga iyang ganahan, mahimo siyang successful. But as a parent nga wala kay fund, wala ka naghatag og higayon to provide or to kanang invest para sa iyang future, luoy ang bata. Tungod kay dili niya or kung makaya man jud sa bata, kay naaman jud mga bata ang kanang pareha sa ako kanang walay fund ang akong parents, but I really tried my best jud nga kanang eskwela ko, mag-support ko sa akong kaugalingon. But mga langga, mind you, it's a very very hard jud, as in kailangan dugot pawis jud ang mga buhusan doon. Lagi ingon ana jud ang datingan nga ang sacrifice kay basta ingon ana jud siya ang datingan. And dili tanan dili tanan nga mga bata nga kaya na, so ang level sa ilahang survival kay dili ingon ana bitaw ka strong jud. So mao na siyang sad reality. So mao nang karon I'm reminding everyone sa tanan nga mga parents diha, if you are still doubt na kanang in the future ang imuhang bata or ang imuhang children kay kinahanglan sila sa imong protection even if wala na ka, because for sure kita nga tanan or kamo mga kay wala pa man koy baby, pero for sure kamo nga maginikanan all the things nga inyuhang all the kanang inyo rin ganahan nga mahitabo sa future sa inyuhang mga bata is they will become successful, they will become like the man or the person of their dreams kana bitaw. For sure gana maunang ganahan ninyo mahitabo for your kids. So one of the best thing nga inyuhang marigalo nila is not the luxurious things. It's good nga na ay mga luxurious things or either like the properties ingon ana but the best thing that you can offer or the best thing that you can give to them is their life insurance, is their future, it's their educational fund, and it's their investment, even if mga bata pa sila, they have their peace of mind. At the same time, they are secured and they are protected. So you will not be worried nga igabot sa panahon maybe unsa ang mahitabo sa inyuha or sa atuwa sa parent. We are surely nga kanang aware ta, dili magkonsumisyon ang atong kalag nga kanang kahibaw ta that we are given the best thing for our kids, and the best thing to start with investing for the future of our kids. Sama sa if ganahan kang ang imo apo in the future makakaon sang bunga sang mangga nga imong gitanom, the best time to plant is now, So if ang next generation, if ganahan kang after 20 years ang mga imong apo kay makaani or makakaon sang mangga nga imong gitanom, the best time to plant the mango is not after 20 years kundi indaggo na sila. You have to plant your mangoes now so that after 20 years ilahan ang maani og makaon ang imuhang mangga nga gitanom. Okay? Again, it is me. If you have any questions, clarifications, or you can just want to talk about your finances, just drop a message or you can just PM me. Happy life, and I hope everyone can able to learn in this video, and see you next time. Bye bye.